समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आपण माने भल अछंती बोले मु विश्वास करे। तो इस समय प्रभुंकर महिमा हो कि बाकी अंश कहवाक चाहे। तो प्रभु आम को आशीर्वाद करिसेंती आज दिन मध्य एने जीवित अटू जदि आशीर्वाद न था आज आमने कौन विनष्ट होता। प्रिय मैंने आमने ईश्वर आशीर्वाद लोक अटू ईश्वर संतान अटू से आमने बंचिकी अच्छु। तो इस समय ईश्वर वाक्य आमने आलोचना करिया आमने तांको निमंते सृष्टि होइअछु से आमानंगु से तैयार करिसेंती से विषय को जाने आवश्यक मत। तो आमाने जदि जगत रे वास करू जगत रे रहू तेबे आमे कौन करबा आवश्यक। प्रभु आमानंको ठारे कौन पाइबा आवश्यक से आमानंको प्रति से कौन चाहती से विषय को आमे चिंता करबा आवश्यक। प्रिय माने आमने बेले बेले कौन हो जाचु ईश्वर वाक्य प्रति आमे जहाँ कि ईश्वर वाक्य अतिक्रम करिकी पार मते हो जाओ तांकर सीमा भितर आमे रही पारि ना। तो यही समय आमने जगत रे प्रभु आमान को जगत रे रखिछंती। तो आमने कौन करबा आवश्यक कारण कौन उद्देश्य कौन कहीं से रखिछंती से आमे केबे विवेचना करि चुकी केबे भाभी चुकी। तो मु कहीं जगत रे आसी से कहीं मते रखिछंती ए विषय जदि भावीचु निश्चित भाव गोटे परिचित लोक ईश्वर गोटे परिचित लोक। प्रिय माने आमाने जदि जगत जगत विषय संतुष्ट होके बोलुचु संतुष्ट होके रहूचु तेबे आमानंगर प्रभु जीशु केबे मध्य गौरवान्वित पाउनाहांती। आमाने ईश्वर वाक्य प्रति जदि आमे आलोचना करिबा ईश्वर वाक्य रे किछि ध्यान करिबा तेबे आमानंक निमंते काहाटार पृथक हेबाकू रहबाकू पड़े क्यों कर्म करबाकू पड़े से विषय को आमे जानी पारे। तो आमे गोटे अंश देखिबा जहाँ कि रोमियो से 12 अध्याय 2 पदरे तुमे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं किंतु जेपरि तुमे माने ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य व सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानी पार। एते निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तन हुआ। तो आमने यही वर्तमान जुग रे आमे कौन कौन देखुछु सब किछि आमान को गोटे आकर्षण करिदे जहाँकि आमाने ताहा न कले आमे को जीवन गोटे संतुष्ट लागिबो नाही। प्रिय माने आज आमाने वर्तमान जुगरे अनेक मिछ मते कहि थाओ अनेक ठकी मते थाओ अनेक लांच मते खाइ थाओ अनेक समय विभिन्न क्षेत्र रे आमे आकर्षण हेकि लिपिबद्ध हेकि रहि थाओ। तो एतिपाई आमानंक निमंते गोटे प्रांजल भाव ईश्वर वाक्य जहाँके आत्मिक निमंते जहाँके अभिवृद्धि हेकि गोटे पृथकीकरण हेकि रहिबा पई आमानंक सचेतन वाक्य आमानंक निमंते रखिछंती जे तुमे एही वर्तमान जुगरु अनुरूप हुआ नहीं अनुरूपी हुआ नहीं। आमे एही वर्तमान जुगर जदि आमे अनुरूपी होउछु आमानक जीवन गोटे आनंद लगी थाए
आम जीवन गोटे उल्लास लगी थाए आम कौन सी जिनस आवश्यक नहीं यही एंजॉय मो यथेष्ट बोलिक आम मनरे कौन करिचु स्थिरता करिचु। प्रिय माने यही वर्तमान जुगरे जदि आम अनुरूपी होचु तेबे कि आम ईश्वर को आम संतुष्ट करुचु कि ता ईश्वर दृष्टि रे कौन संतुष्ट कि ताहा केबे मध्य होई न थाए। प्रिय माने आमने एही जुगर अनुरूपी हेबा ताहा तो जगत निमंते आओ खुशी निमंते जगत पाए जगत निमंते ही थाए। ता आत्मा विषय केबे मध्य आनंद विषय होई न थाए। ता आमानकर शरीर संतुष्ट हेबा निमंते ताहा रंग मर्चरे आमे व्यवहार करूअछु। एथिपाई एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हेबा पाए से कहूनांती हुआ नहीं बोली से कहती किंतु जेपरी तुम्हें माने ईश्वर को इच्छा ईश्वर को जेपरी तुम ईश्वर को इच्छा कौन ईश्वर को इच्छा है कि मोर गौरव करू मोर स्तुति करू मोर वाक्य पालन करू मोर आउ वाक्य प्रति से चालू आउ मोर वाक्य अन्य जन को वितरण करू तांकर इच्छा है। प्रिय माने आज ए जगत अनुरूपी है कि बुलिबा चलिबा व्यवहार हेबा तेबे आमने निज पाई निजे संचय करूछु। एथिपाई ईश्वर को इच्छा आमान निमंते आमान जगत रखिछंती तो आमान कौन करबा आवश्यक आमने उत्तम काम उत्तम विषय को आमान ठारे रहिबा आवश्यक अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय उत्तम विषय को आमाने गोटे स्टेप बाय स्टेप जुदी आमान को हृदय को सजेबा तेबे आमाने सब किछि उत्तम देखा जीव। एही जगतर अनुरूपी न होई आमे जानुचु एही जुगरे कौन कौन होची आउ कौन विषय उत्तम को विषय को से विषय को बाछिबा को पड़िबो आमानक विवेक को आमाने अटके बाको पड़िबो आमाने कौन करिबा हेबो कौन न करिबा को पड़िबो एही विषय को आमे चिंता करिबा पड़िबो। परीक्षा करी जानी पारिबो। प्रिय लोक माने आमाने जानुचु जे आज उत्तम विश्व सुग्राह्य विश्व से विषय जदि आमे परीक्षा करिबा तो ए समय रे ए जगतर अनेक ढांसा चलीछि अनेक विषय अभिवृद्धि चलीछि आउ जहाँकि आउ गीत मध्य आमे शुणुचु जे टेक्नोलोजी। तो प्रिय माने आमान जीवन गोटे टेक्नोलोजी रे बहुत आकर्षण करिथाए ए जुगर अनुरूपी हेबा पाए बहुत आनंदमय लागिथाए। एथिपाई आमाने विवेचना करिबा आमान को निमंते कौन उत्तम कौन न उत्तम से विषय को आमे चिंता करिबा। तो एटारे आमाने परीक्षा करि ता जानि पारिबा आमाने अनेक आमान को पाठरे मते उच्चारण करी आमाने जाकी आमाने जणे सुनले जाकी संतुष्ट हे पारु नाही सही प्रकार वार्ड मध्य आमे माने कही थाउ। तो ए सब को आमान को ठारे प्रभु ए सब चाहू नांती से आमान को उत्तम विषय सुग्राह्य विषय आउ से आमान को निमंत्रण सिद्धता विषय से आउ चाहछंती। सिद्धता को हेबा को हेले तांकर वाक्य प्रति आउ रहबा को पड़िबो तांकर वाक्य को पालन करबा को पड़िबो। खाली तांकर परिचय पाइले यथेष्ट नुह तांकर गीत गाइले यथेष्ट नुह तांकर वाक्य पढ़ले यथेष्ट नुह आज आज जदि तांकर परिचय पाइचु तांकर उत्तम सुग्राह्य विश्व सिद्ध हेबाकू पड़िबो। हालेलुया। तो आमे माने ईश्वरंकर प्रशंसा करि पारु नाउ ईश्वरंको गौरव करि पारु नाउ आमे जगत रहिबार किछि मध्य मूल्य नाही आमे मूल्यहीन रे पड़ीछु। प्रिय माने आज ईश्वरंकर वाक्य आमे जदि चाकी जानिछु तेबे आमानक मूल्य केते अछि आ प्रभुଙ୍କ कार्य केते अछि
ଆମେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି କି ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଜଗତ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ରଙ୍ଗମଚୁ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, କ'ଣ ଉତ୍ତମ, କ'ଣ ସିଦ୍ଧତା, ସେଟାକୁ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ନିଜର ମନ ଦ୍ୱାରା ତମେ କ'ଣ କର? ନୂତନୀକରଣ କର। ଆମେ କେବେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଆଉ କିଛି ସମୟ କିଛି ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଏହିପରି ଭାବିଥାଉ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜିର ଜୀବନ କାଲି ନଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମର। ତ କେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଯିବ ତାହା ତ ଆମେ ସଠିକ ଜାଣିନଥାଉ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜୀବନ ଥାଉ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ନୂତନକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ନୂତନକରଣ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଜଗତରେ ରହିକି କ'ଣ ଲାଭ? ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନୂତନ କରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ଗଲେ କାଲିକି ମିଳିନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ବୃଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେହି ଯୋଜନା, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏହି ଯୁଗରେ ଆମେ ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଭାବିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏମିତି ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଣିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଶୁଣି, ଯାହାର ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଅଟେ, କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦୂରର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଚାକି ଜାଣିଛି, ଯିଏ ବୁଝି ସାରିଛି, ସେ ହିଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ଯେ ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତ ଏହି ଜଗତ ଅନୁରୂପୀ ହେବା ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଯାହା କରିବି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ହେବ ଶେଷ ହେବ, ଏହି ସବୁକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାଉ। ଏହି ସବୁକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆତ୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଦ୍ଧତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା କ'ଣ? ପରସ୍ପର ଆଉ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ସ୍ମୃତି କରିବା, ଆଉ ଏହିସବୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ଆଉ ନେବା, ଯେପରି ଆପଣା ରୂପେ ନେବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଲାଗିଥାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଆହାର ଅଟେ। ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୁଗର ଆଉ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ ସେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେପରି ଆଜିକାଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଆଉ ନହ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ଆଉ ସେ ଜଗତର କୌଣସି ଅନୁରୂପୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଜଗତ ଅନୁରୂପୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସେ ନହ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ। କାରଣ କାହିଁକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆଉ ସେ ଆପଣା ରୂପେ ଆଉ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସପରିବାର, ସଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ନହ ଆଜି ସିଦ୍ଧତା ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନହଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।